Hai, selamat datang ke Studio Sihat. Bersama saya pada hari ini ialah Ainul Ibrahim, nama saya Rajifa, dan kita ada tetamu khas pada hari ini, nama dia Dr. Syafiz Zaini. So pada hari ini bersempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia, kita akan berborak-borak sikitlah berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja ya, ataupun apa yang lebih kita kenali sebagai burnout. Jadi soalan pertama, Dr. Syafiz, apa makna burnout ni sebenarnya? Okay, burnout ni adalah satu komponen daripada mental health in workplace lah, ataupun kesihatan di tempat kerja. Dia sebenarnya kalau dalam tempat kerja ni dia ada 4 main komponen. Salah satu burnout, 2 lagi adalah absenteeism, presenteeism, dan last sekali turnover. So you tak boleh avoid cakap pasal mental health in workplace ataupun kesihatan tempat kerja without knowing all these salah satu 4 komponen ni lah. Okay, so kalau misal kata burnout ni dia cuma terjadi bila misal kata you seorang yang sangat suka buat kerja, tetapi tempat kerja you ni tidak boleh menyediakan kerja yang sesuai ataupun mensuppresskan daya kerja you sendiri. So dia kena tahulah macam mana. Dia kena tahu apakah yang punca-punca yang menyebabkan burnout, baru you boleh treat in proper manner. Macam mana kita nak differentiate between just penat dengan burnout? Kadang-kadang kita banyak kerja kan, tapi macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya burnout? Okay, kalau you nak tengok macam kita penat ataupun tired ni, kalau you perasan kalau the next day tu kita hilang tau kita punya penat tu, and you ada keinginan untuk bekerja kembali, tapi bila you burn out tu, the next day gonna be the same day. You rasa macam in the end of the day, apa aku buat ni? Tak ada rasa macam self satisfaction, rasa tak puas hati. You rasa kadang-kadang penat, you rasa macam the next day tu, pagi tu you susah nak bangun because you tak anticipate the next day as a good day. So this is one of the sign yang you nak masuk ke burnout. Tapi kalau let's say you penat, you memang penat you buat kerja, tapi kadang-kadang you rasa shock atau you rasa suka. Sebab apa? Sebab you tahu that it's challenge yourself. You challenge yourself, ataupun kadang-kadang ada certain orang ni dia hunger for the needs. Dia rasa macam he can do more, and he think that the place yang dia buat tu can provide the same thing. It's not about monetary lah. Monetary is a plus thing. Maksudnya duit tu okay, tapi is kadang-kadang kalau orang akan cakap nothing, it's not all about money lah. Dr. Syafiz, kalau macam tu kan, basically burnout ni sebenarnya dia datang daripada diri kita sendiri ke, ataupun disebabkan oleh external environment yang tidak membantu. You know, the fact that kita kena bangun pagi, nak kena redah jam, lepas tu kawan dengan toksiknya the work environment. So adakah dia more to external factor ataupun lebih kepada kita punya the achiever punya personality dalam individu tu? Ya, dia macam you cakap lah, dia semua main peranan lah. Bila you cakap pasal burnout in workplace ni, you kena faham, it's not about you. You actually dealing dengan orang lain jugalah. Most of the time is your kawan-kawan. Tapi yang paling penting bila you cakap pasal workplace ni, dia ada 2 komponen dia. Satu, you punya boss ataupun you punya majikan sendiri dengan yang dibayar gaji lah, ataupun you. Cuma kadang-kadang dia punya issues, satu pasal you sendiri jugalah. Adakah you mampu untuk perform, ataupun kadang-kadang you memang mampu untuk perform tapi you tidak dibenarkan untuk perform sedemikian. So benda macam tu lah. Dia bukannya satu benda yang kata is about you. Bukan. Is interconnected for both. Because I find it interesting because baru ni there is one research yang saying that burnout ni sebenarnya dia bukan, it's more like the curse of the strong. Kiranya orang tu bukan dia tak tahu dia nak should take a break ke, nak kena rehat ke apa ke, tapi kadang-kadang is more of the personality orang tu, because dia tak nak admit dia punya weaknesses, so dia nak buat sendiri semua. You know, rather than delegating to a certain things, I want this to be perfect, so you know, you do more on your own without reaching out to others. So itu yang dikatakan based on that research is the curse of the strong. Dia selalunya terjadi kepada orang yang high performer, yang mungkin to a certain extent a bit perfectionist lah. That's why dia kerja sampailah burnout. Ya, dia macam ni lah. Bila you letakkan in that way, memang dia orang kata curse of the strong. Sebab ada certain people ni, dia cuma believe yang dia je boleh buat kerja tu. Dia rasa macam kalau orang lain buat tu mungkin tak boleh buat perform yang sama macam dia lah. Ataupun kadang-kadang dalam kes doktor ni biasa pembedahan ke apa, dia rasa macam kalau orang lain buat mungkin ada komplikasi. So
benda macam ni dia tak akan jadi kalau you put some trust in your friend ataupun colleague. Tetapi masalahnya it's not gonna happen bila you punya environment sendiri ataupun kadang-kadang your boss tak implementkan the needs of trusting each other. Itu je. So dia at one point tu boss memang main peranan besar lah. It's not like macam bila you kata oh I boleh buat ni, boleh let's say Hafiz you boleh buat, tapi why don't you just put let go, biar you boleh bagi orang lain pun buat juga. I know you can do good, tapi can you teach? Sebab bila you buat macam tu, maksudnya nanti you akan delegate some of your work to other people and other people have the same benefit of improving. So benda ni bukan one way go, sebab kadang-kadang bila you tahu that somebody is doing better, you tak boleh suppress. You need to honor it and improve them, so that dia rasa they are part of the community and the guy that overachiever ke apa, dia rasa that he need to help someone. So you tak boleh kata bila the strong is strong, tak, sebab you cannot just make, you tak boleh buat macam seorang tu just do everything. Sebab dalam kita dalam hospital pun you cannot make a guy to work on everyday basis. Kan? Jadinya dalam hal ni sebenarnya the appreciation daripada employer itu penting kan? Sebab employer yang sebenarnya bertanggungjawab dalam membentuk culture di tempat kerja tu supaya tidak terlalu stressful, tidak toxic, dan memudahkan orang lagi mudah untuk bekerja lah. Sebab apa? At the end of the day, because kalau pekerja burn out, dan yang akan impactnya nanti ialah company tu sendiri. Dengan absenteeism dia, orang ambil MC lah, macam-macam alasan kan tak nak pergi kerja kan. Tapi siapa yang boleh actually diagnose? Kalau burnout ni, can we actually sendiri tahu yang kita actually burnout, ataupun memang kita kena actually clinically proven, kena jumpa doktor, psychiatrist to actually say that we are actually burnt out? Who can actually do we need to do that? Basically the easiest way for you to see kan, paling senang kamu nak tengok kalau you burn out ke tak, you tengok macam mana pesakit sendirilah. Paling common MC lah. Kalau misal kata kerap sangat ambil MC, this is one of the easiest sign ataupun tanda-tanda paling mudah untuk you tengok patient ada risiko untuk burn out ke tak. Tapi kadang-kadang GP ni pun tak membantu. GP ni kadang-kadang bila minta MC, nak jual MC. Tak bukan masalah jual MC tau. Dia masalahnya bila MC tu was not given. So you put the guy who actually on the burnout punya crisis to jurang lagi dalam. Right. Dia terpaksa kerja lagi, dia stress out kan. Sebab macam bila you tengok burnout dia ada 3 main component tau yang you kena aware. Satu, person punya issues. Person tu maksudnya selfkan diri lah. Selfkan diri ni doesn't mean that about the workplace tau. It's about apa yang dia bawa ke workplace. Macam misal kata kalau you ada masalah kewangan, that is personal punya issues. Second thing is actually bila you ada masalah keluarga you, anak you sakit ke, demam ke apa, ataupun wife you minta cerai berai ke apa kan. So benda-benda macam tu lah. So itu bila boleh yes, because it tambahkan you punya burden. Mental health you dah terganggu. So you need some time off. You kena time off. Yang you punya time off tu sepatutnya tidak orang boleh question. Tapi dalam kita punya budaya kita ni, walaupun dalam GP ni pun dia tak anggap benda tu sebagai sakit. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak issue MC ke apa, kita tak letak fatigue as a disease ataupun penat as a disease, ataupun burnout as a disease. Kita punya GP tak buat macam tu. Tapi you tahu this guy need some time off. You see dia datang dengan bawa anak 3-4 orang kan. Datang klinik, doktor tolonglah doktor, anak saya tak sakit tapi saya tak mampu nak jaga. Bos saya tak nak bagi MC, tak nak bagi cuti, so saya dah habis. Okey, saya faham, saya tulis yang ni je. Saya tulis tajuk ni, burnout and all, ditunjuk kat ni. Sebab burnout ni dah masuk dalam ICD pun, you boleh letak burnout as a disease. Tak ada issue. There's no issue for you to put burnout as a reason why patient nak MC. But would that cause a stigma among the employer? I mean, katalah macam okay lah, you dapat MC kan, burn out. Syah tengok burn out, MC kata budak ni you know, lemah lah, macam ni pun burn out. Would that give the stigma to orang tu ke tak? That's what happen when you have employee who are overachiever. Dia rasa he can do better than anyone, and bila anyone back down, she will say ataupun he will say, aku boleh buat, asal kau tak boleh buat. Tapi the attitude of the strong tu yang menyebabkan your company fall down tau. Sebab you are the pillar, tapi kalau pillar tu sendiri yang telling that the smaller pillar is not equivocal as me, ataupun kadang-kadang the small pillar tu goyang, then you gonna stand alone. So any company who are standing alone,
you cannot flourish. You tak boleh buka lagi besar. So that's the problem. Bila orang abaikan burnout dalam satu company, then you akan dapat masalah yang keempat lah dalam mental health, which is turnover. So turnover ni yang kadang-kadang dia komplikasi of burnout. Turnover ni you kena faham lah, bila turnover tu jadi dysfunctional ataupun jadi mudarat kepada company. Kalau voluntary tak apa lagi, involuntary tak apa lagi. Kalau dysfunctional, maksudnya orang dysfunctional turnover. So bila orang yang power ataupun perform keluar. So bila orang yang perform tu keluar ataupun orang yang bawa income to your company keluar, then you gonna lose your income. So masa tu yang company you rasa terbeban. Instead of you earning like millions, tiba-tiba you cut down to berapa, mungkin you kurang pada beribu-ribu je instead of millions. So sakit lah kan. So siapa nak perform? In the end of the day, yang rugi is the BOD lah. Actually interesting, Dr. Syafiz, you bring that up. Sebenarnya sebab sekarang ni kan employer kita dah ada trend sekarang ni yang kita can work from home. Maknanya dalam 5 kali seminggu tu mungkin 2 hari kan, employees are allowed to work from home. Jadi in your opinion lah let's say lah, adakah you rasa kalau dia bagi peluang untuk bekerja dari rumah ni akan membantu sedikit sebanyak employee ni untuk menangani masalah beban dia dekat rumah? So adakah itu akan membantu sedikit sebanyak in your opinion? This is very interesting question lah bila you cakap. Sebab kalau you perasan kan, in a way I rasa lah COVID is a blessing in disguise, whereby it change our attitude about workplace. Yang maksudnya you tak perlu datang office pun untuk bekerja. Dan you tahu sebenarnya you boleh perform better when you duduk kat rumah and buat kerja when you have someone to see your kids. You tengok anak-anak you ada kat rumah. Walaupun ada maid, tapi nothing better that you ada rumah and somebody knock your door, bapa, mak, you buat apa, you rasa sense of well-being. And tapi you tak boleh lah hari-hari sebab you need to get connected to your workplace too. So the idea of 2 hari in rumah and 3 hari in office, it get you in both way. So in a way you punya, macam bila cakap pasal ni, dia get back to work life balance you lah. Sebab kadang-kadang you tahu this type of person kadang-kadang datang early morning at 9 tu lah lambat sangat. Aku yang datang pukul 9. But I datang pukul 9 sebab I boss, so tak apa. So my doctors datang pukul 8, 7, up to them. So tapi bila you have this flexibility, maksudnya bila the people can come on certain days yang datang kat rumah and things like that, and you can plan. Masa hari meeting company ke, mungkin the whole company datang, and bila certain things you buat kat rumah. Tapi kalau misalnya kata at one day you rasa macam okay, I memang tak boleh habis kerja ni dekat office, bos bagi job yang ni, kalau I pergi office pun I buka laptop, I balik rumah, I travel, it cost me another 1 or 2 hours. Might as well you just work at home. Start at what, 7? You finish maybe lambat 9, 8 ke 12 ke apa, tapi you don't mind because you already at home. Kan? So you punya mental well-being a bit sane compared to people yang kerja office yang everyone was shutting down, tutup lampu semua, tinggal you alone working for a damn ass punya work, kerja banyak, and you seorang je tinggal. So apa you rasa? And suddenly your wife call, bang tak balik bang, bang gaji berapa bang, dapat masuk ke tak? So this is very annoying for people yang actually work related punya stress. So ni yang komponen dia. So this component dia involve into workplace component dengan clients. Client suruh you buat certain things, and kadang-kadang is impossible gain. Dr. Syafiz, you ada nampak tak, sebab you jumpa dengan ramai patient kan, do you see any specific trend bila you nampak ataupun bila you attend patient daripada generation boomers lah contohnya, and then lepas tu generation X lah, Y lah, Z lah. So you ada nampak tak macam mana generasi ni dia punya panggil kebolehan untuk menangani stres? Do you see any pattern? Okay, ini dah jadi macam stereotype ni. Nah, itulah just nak tanya sebab kadang-kadang interesting lah, ada pattern ke tak? Sebab apa lah, yang ini sebenarnya nanti akan relate back kepada HR kan. So macam mana HR nak melayan pekerja-pekerja ni yang datang daripada generasi yang berbeza? Yang ini you tak tanya I sebagai doktor ni, you kena tanya I sebagai majikan. Yes. Sebab kita ambil orang bekerja kan. So bila kita ambil orang bekerja ni, kita tahu apa yang diorang nak, apa dia punya expectancy. And my staff pun dia ada banyak type of persona juga, and you kena delineate what type of thing yang diorang nak in life.
I quite sad lah dengan yang the new batches ataupun yang baru-baru ni. Macam diorang cakap lah, bila macam diorang kerja ni, diorang bukan keep for themselves tau. Diorang just simply spend. Dia tak sama macam kita punya batch whereby we keep some for ourselves. No. Your batch lah. You tua pada I kan? I don't know. I actually No, just kidding. Yeah. So benda macam ni kadang-kadang you need to keep something on your side lah. So nak kata passion tak sangat, jarang you jumpa passion yang keep coming for MC. Especially if let's say macam my style of giving MC, I tak kenalkan my style bagi MC in front. So any MC is needed, they need to see, dia kena jumpa doctors lah. Dia kena jumpa doctors sebab you can only tell they have problem ke tak when they see you. Kalau misal kata diorang tak jumpa you, maksudnya kemungkinan besar diorang adalah MC seekers. So benda macam ni yang kita nampak. The only thing with all these new batch boomers and all, kadang-kadang dia capability for them to cope with stress. Sebab you kena faham, whatever that you employ the job scope for them now is actually the job scope yang kita employ for the years ago, zaman-zaman dulu. So they are not capable to change at their punya pace. Tapi bila kita set the idea of working at home and at their own environment, dorang okay sebab they can even work even dekat hotel. Okay, I think I teringat this movie lah. Devils Wear Prada. Oh, okay. I think that is actually quite a good examples of burnout. Satu, I rasa Anne ke? Anne Hathaway and I forgot her Meryl name. Streep. And kalau kat situ kita tengok, it's very stressful environment. A lot of things is actually expected for you to actually perform dalam industri tu. And of course, it doesn't help that you actually have such boss lah. Hence the name apa tu semua tu. So let's say for example, you kind of suspect that you burn out. What do you actually have to do in order to actually, manage the situation to make you feel better, to make you heal? Okay, so kalau ikutkan cerita Devil Wear Prada tu kan, dia about a lady yang actually a student university kan, a very well performed student university, tapi tak ada job. Dia pergi kerja as a secretary of a very successful fashion mogul, Head editor lah. Editor lah, title editors. So apparently dia kena tekan lah, dia suruh outperform her, and then see somebody who are very good education, tiba-tiba kena jadi somebody yang suppressed. Very stressful. Yeah, so the first thing you see kalau you perasan the time wave of the movie tu, kalau you tengok dia punya downtrend tu nampak macam dia makin lama makin down, makin lama makin down. So what she do actually, you boleh belajar lah from the movie, sebab movie tu kalau you tengok, dia actually open up. Dia bagi tahu kawan kerja dia whatever happened to her. Dia open up, maksudnya dia cakap to somebody. At first you kena cakap dengan orang yang you trust lah. Jangan cakap dengan musuh you ataupun somebody yang ada beef dengan you. Sebab kalau you cakap dengan somebody yang ada beef dengan you, it's gonna be counterproductive lah. Dia akan jadi anti effect. So kalau misal kata you cakap dengan kawan you yang tahu dia punya situation and all, what the kawan can do is actually a lot. One of it is actually advise you. Second thing, maybe dia boleh ambil sikit beban kerja you untuk dia tolong. Team support lah. You need to have a very good, you kena ada pillar yang bagus lah. Kalau pillar you tak support, even family pun can be a good pillar. That's why bila you dapat this mental burnout dalam family tu, sebenarnya you kena go back to your family. Sama macam kalau workplace, you go back to your workplace, betulkan balik your workplace. And yang paling bagus sebenarnya kalau you have you ada yang boss yang understanding ni, ataupun dengar semua, bukan dengar cakap you, bukan. Maksudnya mendengar masalah you dan cuba untuk bantu you atasi masalah. That's why kadang-kadang kalau you tengok, a good boss give you time off. A bad boss work you hard and kill you lah. So dalam case yang the movie tu, the boss is one of the killer lah of stressful punya environment lah kan. Tapi kalau you tengok apa yang dia buat, dia outperform the boss punya work. At the end of the day, the boss terima lah dia punya work actually quite good. Dia suruh buat kerja certain things, the lady just buat je apa yang dia rasa bagus, and she outperform.
So it's either you win it ataupun you just step down. Itu my opinion lah. Sebab kadang-kadang kalau rasa you terlalu beban sangat, until you have mental stress ataupun tekanan yang sampai menyebabkan you anxiety and depression, might as well you just back down. Sebab there's nothing wrong being inferior by being superior, tapi you ada masalah in term of family value. Ya, berkenaan dengan tempat kerja ni tadi. Sebab apa tu, masalah yang burnout ni dah menjadi terlalu common kan, dah jadi terlalu biasa. Jadinya kalau ada macam syarikat-syarikat besar ataupun syarikat-syarikat kecil, mungkin adakah you rasa diorang patut lebih empathy kepada pekerja tu dan patut menyediakan macam apa, rakan sebaya untuk jadi tempat meluahkan perasaan. Tetapi kena make sure lah yang rakan sebaya ni is very ada high integrity, tak berkongsi dengan orang lain kan. Tiba-tiba nanti dia bergosip dekat belakang pula. You think it's a good idea to have someone like that dekat tempat kerja? Tak, bila you jadi employer ni, you kena faham lah. You kena faham that bila you cari staff kan, you bukan cari normal staff. Nak kalau you company besar, you cari talents. Talents maksudnya orang yang memang high threshold dia tinggi. Bila you bagi job, you lepaskan dia. Tapi you tahu kalau you lepaskan dia pun job tu jalan. Tapi kalau you jadi majikan, let's say you ambil yang poor talent ataupun just booming talent baru nak naik and all, you tahu kalau you bagi job to them, then you might just simply, you mungkin akan kehilangan the job. Ataupun the job tu tak sampai tahap yang klien tu nak. So tak ada continuation of client lah. So benda macam ni kadang-kadang the job of the employee is actually bukan cari talent yang simple-simple tau. Dia just cari talent yang bagus, yang boleh cope. Tapi nak cari yang bagus punya talent ni, you tak mampu. Sebab bila cari talent yang bagus ni, dia punya fee mahal. So the job of the good talent ni sebenarnya dia kena delegate dia punya work to the yang lain lah. So bila you buat macam tu, maksudnya you tahu you perform bagus, tapi you tahu you tak boleh full capacity. Kalau misal kata you buat seorang, tak ada benda kat dunia ni kalau boleh you buat kerja seorang, dia akan jadi bagus. You nak buat bedah pun, you tak boleh buat satu case tu, you nak kena scrub, you nak kena bagi alat, you nak kena bagi bius, tak boleh. You kena work in a team. Tapi you need to have a very good environment whereby you can tell the other people, hey, can I just relax for a while? Itu je. So boss need to main peranan lah benda macam ni. Ataupun you boleh cakap, boss, our meeting is too long already, dah pukul 8 malam, my wife will keep calling, can just make a quick break 15 minit ke apa, kita just give a quick call, terangkan apa-apa, then I order food for my family. Nampak dia jalankan tanggungjawab lah. Then we can continue the meeting until 2 AM tomorrow. Bermaknanya kerjasama antara you kena team tu yang penting. You kena understand. And the communication lah. You cannot have those things bottled up. Lagi lama pendam, lagi teruk sebenarnya. Kalau kita cakap pasal burnout ni, sometimes people always have these terms, Copenhagen test. What is that exactly, Doc? Copenhagen test ni is one of the salah satu test yang you boleh guna untuk tahu ataupun mengenal pasti bahagian mana yang you burn out. Maksudnya you burn out bahagian personal skill ke, ataupun you burn out dekat workplace ke, tempat kerja, ataupun client punya issues. So bila you buat test ni, you akan tahu which division. Dia punya question sekejap je, you boleh finish dalam 15 to 30 minutes je. Very sharp question. Dia selalunya siapa yang buat ni? HR? Patient. Ataupun diri you kita boleh sendiri? bagi patient link. You can google up the link dekat mentari.com, Copenhagen test. Mentari actually very good MOH, support. Bawa MOH. So you can use, and dia akan bagi you punya scoring system. So bila dia dapat that value, so let's say dia kata okay, you punya ni, so you boleh identify and repair you punya work lah. So kadang-kadang macam kita buat talk ataupun event pun, kita akan suruh patient isi either mental state examination ataupun kita suruh dia isi Copenhagen test lah, supaya kita boleh tahu ataupun kita boleh tell dia majikan yang majikan ni memerlukan somebody untuk settle this thing, ataupun maybe some relief lah. Kalau misal kata client issues, then identify your client. Maybe you have a bad client you yang problem sebenarnya bukan the staff. Kan kadang-kadang you have a very bukan apalah, macam
demanding staff, very demanding client. Yes. Tapi kalau client tu demanding tapi gaji dia besar, dia bagi besar, then maybe fair lah. Tapi kalau misal kata you bagi some job tapi dia punya remuneration dia tak banyak, ataupun dia punya pampasan dia tak banyak, yang sakit. Ataupun lepas you buat job besar ke apa, you bagi dia orang 1 month off. Macam you tengok KA ke apa kan, dia bagi job ni, dia bagi off terus. So orang akan nampak whatever that you doing now, apa yang you kerja buat sekarang ni, you boleh dapat some form of effort you been given. Maksudnya reward properly lah. Tapi hari tu I think a couple of months back I saw this TikTok kan, that person is very senior and you know dia memang dia punya reward is like very good, but because dia burn out dan tak boleh nak ni apa sangat, just quit. Just quit because no longer can actually tolerate that, despite the fact that ada macam tu lah. So macam mana kita nak actually atasi burnout ni? Adakah just like okay, go take vacation 1 week 2 weeks, would that help? You kena tahu apa you punya masalah burnout dulu. You tak boleh just simply bagi semua orang sama treatment. The trigger tu kena identify lah. You kena identify trigger first. So kalau misalnya kata this guy, dia dah kerja lama, tiba-tiba dah 10 years 20 years in the business, he's very good, he's very acute, dia bagus gila dalam kerja dia, tapi tiba-tiba dia quit. You pun tanya kenapa kan, dia tanya kenapa, dan dia kata I don't know, I just simply feel tak satisfied. Itu biasa common lah. Dia rasa tak berbaloi. Maybe you tengok kerja dia bagus, tapi rumah tangga dia porak-poranda. Dia balik rumah dia bersepah. Ataupun in the other day, mungkin at one point mak bapak dia meninggal pun dia tak tahu. That stake toll dia banyak sangat tau. So kalau you perasan kadang-kadang orang tiba-tiba become aloof, ataupun kadang-kadang you are not themselves. So ini part of the criteria for burnout. Sebab burnout ni dia akan tengok 3 benda tau. Exhaustion maksudnya kepenatan. Second thing impersonation. Impersonation ni maksudnya menjadi orang lain selain yourself. Oh, you can change your personality. You jadi personality lain lah. Maksudnya sebelum ni you ceria, you happy, you boss ambil ke apa kan, Datuk murung. Tiba-tiba you jadi macam, you can be revert tau. Daripada you silent, you jadi orang lain. I see. You jadi simply not yourself. Ataupun you jadi whatever that your boss want, yang boss you nak jadi you lah. So at one point you just pakai mask lah, you berlakon je lah. You lagi stress. You lagi stress sebab you pendam sendiri. So lagi satu is client lah. So benda macam ni I cakap, kalau let's say you have this type of thing, the employer ataupun the workplace kena identify this guy. Especially kalau orang ni is a very important ataupun orang yang paling penting dalam your business. You tak boleh lah anggap kalau dia belah nanti aku boleh ambil tempat dia. Tapi you kena faham, with him going out ataupun dia keluar, your job might not be the same, ataupun kerja you mungkin tak sama. Actually I was wondering, bila kita stress macam ni and things like that, of course our BP is very high. So I think kalau you tengok sekarang the trend is hypertension is very very common, right? Hypertension is very very common. Lepas tu darah tinggi, and it's actually leading up to other punya complication dan sebagainya. Then it's actually like daripada mental dia jadi kepada physical dan sebagainya. Boleh jadi manifestation of your life lah. Maksudnya manifestation of your punya mental to your physical thing. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila you stress, you burn out and all, what you do is you eat a lot, you tak exercise, you tak jaga you punya body well-being. So komponen-komponen mental health tu you tak ada. Sebab komponen health tu apa? Satu is physical, second mental, the last is social. You lost one of these, then you akan dapat kehilangan yourself lah. You tak rasa sihat. Dia tak semestinya kalau misalnya kata you tak ada kecil manis, you tak ada DM, you tak ada lipid, you sihat. Tak. Dia kadang-kadang 3 main component. Physical apa? Dalam physical, you sihat tubuh badan, you tak ada berat, you tak ada gemuk ke apa kan. Ni bukan pretty asing everybody tau. Dia sebab you kena aware benda macam ni, you can repair anything yang you ada masalah ni, you can help them. Doctors can help them. A good doctors can help lah. Macam mental ni a bit difficult sebab tak semua doctors tahu nak tengok mental condition ataupun nak detect. So bila you jumpa doctors yang then tiba-tiba cakap, doktor I ada problem, my wife tak dapat cuti, anak I sekarang ni tengah sakit and all. So you tak detect this as a burnout. You kata okay tak apa, I tak boleh bagi MC sebab you tak ada sakit demam. So macam mana kita nak make sure we meet the right doctor? Itulah masalahnya. Sebab you need to have the awareness also. You need to have the awareness. So kalau let's say dia tak boleh detect you go a bit, you kena pergi one step higher lah.
Maksudnya doktor, I think I have problem dengan my punya mental. Boleh tak I dapat referral to hospital? So kalau boleh tak trigger the doctor juga, then susah lah. So bermaknanya segala-galanya ni sebenarnya terpulang kepada kita macam mana kita nak menangani lah. The first thing you kena open up. Bila you pergi GP pun you open up. You bukannya simpan yourself. Tapi kalau you pergi GP pun you cakap you tengah mental tau, you tengah stress gila, you tengah bengang gila dengan tempat kerja, tiba dia datang kat doktor, doktor saya tak sihat, saya nak cuti sebab saya cirit bilik. Tapi padahal kau stress ni, kau agitator, kita doktor tak tahu you stress sebab you cakap cirit, and kita akan bagi you MCs. But benda ni dia bukan open up, dia just give orang kata apa, telling divide lah. Maksudnya you just bagi tahu benda lain yang you bukan the actual situation. Doktor akan tahu bila you cakap macam tu. Cuma kita, bila kita bagi MC, kita memang kena bagi you juga, sebab kita takkan check lah you berak berapa kali, tak membuang berapa kali. Kita takkan check. Kita we just tell you, okay, you nampak dehydrated, 1 day off and all, itu saja. Tapi besok you have the same problem, you akan cari klinik lain. So I think that's very true. Sebab first step is jumpa doktor, you tell the actual situation rather than kata I nak MC, I rehat sebab I sakit simptom lain, padahal sebenarnya I'm you kena open up je. You kena open up je. Actually topik ini menarik, tapi kita dah kekurangan masa. So sebelum kita wrap up kita punya perbualan hari ni, Dr. Syafiz sebagai seorang medical doctor lah ya, apakah you punya take away home untuk kita punya pendengar-pendengar kat luar sana lah, yang nasihat lah supaya if they subside. Exactly. Macam mana diorang nak pegang you punya nasihat ni supaya untuk menangani burnout. Okay, first of all nak cakap pasal burnout ni, semua orang ada burnout. I pun ada burnout. So masalah burnout ni bukannya benda yang tak biasa ataupun bukan benda luar biasa. Cuma you kena tahu macam mana nak atasi, dan masih ada orang yang akan bantu you. Jangan simpan sendiri masalah burnout ni. Kalau misal kata tempat kerja, mungkin you kan dapat solution di tempat yang tak jangka pun. Mungkin yang you rasa bos you yang garang tu, sebenarnya itulah tempat paling bagus untuk you luahkan keadaan. So open up first. You kena terangkan ke orang yang you ada masalah. Sebab pada I kata, kalau misal kata my staff gaduh pun, I kata dekat diorang, okay, you can gaduh each other, until you cannot take it, you bawa ke I. So I kata, I settlekan you punya case, then you balik kerja asal. Sebab kalau tak, I tak boleh nak tolong. Sebab you punya kerja involve to me. Kalau misal kata you tak open up benda macam ni, I tak boleh tolong. Itu je. So first thing first, burnout, just expose yourself, bagi tahu you ada problem, and get help. Itu yang paling penting. Get help. Alright? Okay. Alright. Thank you very much Dr. Syafiz. Itu adalah satu nasihat yang sangat baik. Jadinya kepada pendengar-pendengar kita yang di luar sana, kalau macam kita rasa malas nak pergi kerja dan rasa macam nak marah, nak mengamuk tentu pasal, jadi the first step yang mungkin kita boleh ambil selain daripada menjalankan ujian Stockholm tu tadi, Copenhagen test pula. itu topik lain. Boleh check dekat KKM punya website kan? Yes. Mentari. Copenhagen test. Yes. Dan lepas tu kita carilah someone yang kita boleh percaya untuk kita berkongsi kita punya masalah di tempat kerja, dan hopefully insyaAllah kita akan mendapat solusi, dan kata orang tu ditunjukkanlah laluan-laluan ataupun ke mana arah yang kita boleh pergi untuk bantu kita supaya kita boleh dapat menangani masalah burnout dengan lebih efisien dan dengan secara berkesan. So terima kasih daripada kami, Dr. Syafiz dan juga Ainul. So insyaAllah kita berjumpa di lain studio sihat. Terima kasih.